Nos llevan por primera vez en el Mercedes Benz EQE y al mismo tiempo puedo ver nuestras pruebas en YouTube con la tercera pantalla de la Hyperscreen que tengo justo delante de mí. Tengo unos bonitos auriculares Bluetooth para no molestar al conductor. Por primera vez estamos circulando en un Mercedes Benz EQE, una especie de EQS en miniatura, aunque con características propias. Estamos con el jefe de desarrollo, Jürgen Miska. ¿Cuáles fueron los objetivos con el EQE? Ya conocemos bien el EQS. ¿Son coches parecidos? ¿Se conduce como un EQS reducido en tamaño o es completamente diferente? Well, first of all, the EQ is a family. It's a family of cars, and it's going to be a full lineup of cars, limousines and SUVs, and therefore, of course, there has to be some familiarity within that family for those cars, but also every product out of this family should have its individuality. ¿Se puede decir que un EQE es una especie de CLS electrificado? Well, I wouldn't go that far that we would really differentiate those too much. But it's the limousine that you would use as a self-driver rather than the ultimate luxury limousine. And therefore, we have positioned it more as a self-driving car. So for the driver, made for the driver. Curiosamente, la pantalla delante de mí se apaga durante unos instantes si el conductor mira hacia ella más de 5 segundos. Es un mecanismo de seguridad. El conductor realmente ya tiene bastante con toda la pantalla central. Entertainment is not allowed while driving, and I think that's a very good ruling in this case. So we have a setup with a camera that is observing where I'm looking at with my eyes. So it even differentiates whether I'm looking at your screen or into the rear view mirror, which I obviously should do. Sabemos que el EQS puede conducirse de forma autónoma con nivel 3 hasta 60 km por hora en la autopista. ¿Aquí es posible? No, sorry, this is a feature we will not have in the EQE, this capability for highly automated driving. This is something we have positioned in the luxury segment as our entry for this feature. So this for now is not available in the EQE. La suspensión de serie en el EQE es mecánica y opcionalmente puede ser neumática. Esta unidad, de hecho, la lleva. Podemos decir que a nivel de hardware, de chasis, de suspensión, de baterías, es muy similar a un EQS. The drivetrain is very comparable because it's made out of this family approach. So the battery that we use in this car is the same one that we have in the EQS, in the 350. The electric motors, the ETUs, they are the same. So all the driveline configuration is very comparable between the two cars. Son 91 kWh de capacidad para la batería pequeña. Este es el EQS, el EQE 350, propulsión trasera. Yes, rear-wheel drive, 250 kilowatts. Cuando se ponga verde, puedes mostrarnos de lo que es capaz. Se supone que acelera hasta 100 km por hora en unos 6 segundos. The big benefit of the electric motor is having full torque from starting with the 0 RPM, and that's always impressive. El EQE lo habrá también con tracción total, un EQE 450 o algo así. Pero la cuestión es, ¿este EQE con propulsión trasera es el más eficiente de todos? Yes, that's why we call it the 350 Plus. We kind of attributed the plus to the vehicle in the lineup that has the highest range. Llegamos en un instante a 50 km por hora. Design standpoint, the layout, the architecture are very comparable. In terms of the material mix we are employing in those two cars, they differentiate, or we differentiated them because the EQS is built, we just passed here, factory 56. It's built together with the S-Class, the conventional S-Class, and we have a higher share of aluminum in that body structure. So that's a little different mix. The EQE is built in Bremen and in future also in China, and those are built together with the C-Class, which has a higher share of steel in the body structure. So he conducido bastante la serie EQS y claramente este se percibe como un coche mucho más compacto. Te recuerda poderosamente a un Clase E o un CLS. De hecho, tanto la batalla como los voladizos son más cortos que en el EQS. Obviously, the rear steering, we also have the rear steering, 4.5 degrees or 10 degrees in this car.
Together with a shorter wheelbase, shorter overhangs, the turning radius on this car is really phenomenal. Este coche lleva una llanta de 21 pulgadas. Rueda tan bien como todos los EQS que hemos probado. ¿El tarado de la suspensión es más duro o similar al del EQS? The setup is very comparable. As I said, the weight doesn't differ too much. The wheel diameters are not too far apart from each other. So the setup is, I would say, really comparable. Cuando vi el EQE por primera vez, me decepcionó porque carecía del portón que lleva el EQS. Es un maletero convencional como cualquier otro sedán. Ese punto en el EQS le añade una practicidad muy grande, casi como de familiar. ¿La razón fue por culpa de sacar más altura en las plazas traseras? Exactly, that was the reasoning behind that. And same as with the CLS, if you want to go for, let's say, a highly aerodynamic and also coupe-like silhouette of the car, you have to slope the roof down somewhat. And if you still want to have ample headroom in the rear seats, you somehow have to protect that area where you would then have the hinges for your larger rear door. La recuperación máxima de energía frenando ocurre a 260 kilovatios de potencia, así que puedes recargar más rápido que en una estación de recarga propiamente dicha. Los coches eléctricos que se manejan con un pedal se detienen por completo. Este no. The question is, do you want to give the impression that the car is, while in driving mode and at rest, that it would be safe to, for example, leave the car, for example. So you would always would want the driver to be on the brakes or to disengage the driving mode. Me gusta la recuperación inteligente que tiene el EQS. Si no hay coche delante, rueda suelto. Y si lo hay, regenera energía muy fuerte. Lo que no me gusta es que se desactiva. Y cada vez que arranco el coche tengo que seleccionarlo. Eres el jefe de desarrollo de este proyecto. ¿Qué dirías si te preguntasen qué es lo que sobresale sin duda en este vehículo? If it's only one thing, it's the efficiency. I really love how efficient we use the energy we have on board with the battery, and that you really get long ranges in everyday driving, whether it's cold or warm, and whether you are going faster or slower. Range is always really on a very high level and very close to the certification values, which is important for us. So we don't have too much of a gap between. Well, here's a nice roundabout where we can experience the rear axle steering, and it just feels amazing, and we could do much tighter turns even. Con la dirección trasera de giro de 10 grados, ¿cuánto se reduce el radio de giro? 2 meters. 2 meters reduction. So it's from 12.7 meters without rear axle steering. It reduces down to 10.7, so it's almost 2 meters reduction in turning circle, which is a lot if you're maneuvering. Lo que estoy notando desde el asiento del conductor es que todo lo que hace especial al EQS, como por ejemplo insonorización, empuje instantáneo, la comodidad de la suspensión, todo eso lo tiene este coche también. Pero por culpa de la batalla más corta y las dimensiones generales más compactas, es un vehículo mucho más ágil y deportivo. Se nota que es más divertido de conducir. Si el dinero no fuese una traba, ¿cuál elegirías? ¿El EQS o el EQE? Well, for me, as I like the more compact behavior, I think it would be the EQE. I also like the conventional, the conventional trunk. In terms of driver comfort, nothing beats the S-Class ambience that you have in the EQS. Veamos la aceleración saliendo de una curva. Quizás en el modo Sport para tener más empuje. Ahí está. ¿Tiene más potencia ahora? No, sí. Contundente, incluso con un poco de baile en la trasera. Acelerando en el modo Confort o en el modo Sport, ¿hay diferente nivel de potencia? We have a different, let's say, torque to RPM graph that we follow when ramping up the e-motor. So there's a little difference there. But the max power is the same. Al final es un tema de software, ¿verdad?
El motor eléctrico podría dar su máximo par todo el tiempo. All time, right? All times, right. But you have to kind of somewhat adjust that to what your accelerator pedal is Yeah. kind of giving. El EQE tiene una batería bastante grande, aunque sí es más pequeña que la del EQS, que tiene 108 kWh. ¿Esa pérdida de capacidad afecta mucho a la autonomía? Because it's a little shorter, physics, you can't betray them. It's going to be a little less good than in the EQS, but also a great value. Ese es un tema interesante. Se puede pensar que un coche más corto es más eficiente, pero para temas de aerodinámica no es así. Longer is better, but the cross section is also important, and that's again where the cars are very similar. So the electric motors, the electric system, as we already said, is exactly the same. So and the weight again also comparable. So this let's say reduced energy content that we have in the battery also almost linearly translates into less range. So that's almost a linear ratio. We have 780 with the EQS in the WLTP, and this one's going to top out around 650. Con el EQS 580 que probamos hace unos meses, conseguimos autonomías superiores a los 600 kilómetros o 400 millas. Fueron posibles porque las condiciones eran óptimas de verano, pero aquí hay un problema. Este coche no tiene bomba de calor. Es una cosa que me preocupa, porque hicimos una prueba a temperaturas de invierno con un EQS 450 y la autonomía se fue justo a la mitad. Conduciendo bastante despacio, el consumo se fue a los 33 kWh cada 100 kilómetros. With the EQS, I drove shortly before Christmas, and I drove more than 500 kilometers. And I had my daughters were trying and employing every mode that the car had, and seat heaters everywhere. And so I would say we used quite some energy not for driving. But again, the range was, I wasn't even watching YouTube. 3 to 5 degrees, so maybe a little warmer than what you used or experienced. And I was not disappointed. And we had a consumption on one way of 22 kilowatt hours per 100 kilometers. And I was floating in traffic, let's say 120 on highways, autobahns. And on the way back, I drove faster, more 160. And then the consumption went up to 26, or roughly 26 kilowatt hours. ¿No lleva bomba de calor porque no la necesita? At the moment, we don't need it. Yeah. And we are looking into options to improve, of course, because as I said, efficiency is king. Because we can charge so fast now. You have 170 kilowatts charging power. Es verdad que la recarga funcionó muy bien en los EQS que probamos. En 30 minutos cargamos más de 80 kWh de energía, un valor altísimo. ¿Este recarga igual de rápido? It's a little less because the energy needs to be distributed over the different cells of the battery. ¿El máximo de potencia es menor? It's 170 kilowatts, the peak. Okay, but I mean, But then it will probably go more than towards 150 or something like that. Yeah. Te dejo la prueba de este EQE en el estudio. Y también la prueba del EQS 580, el eléctrico hermano mayor de este EQE.